हेलो हाय समस्त को तो काली वीडियो मोर फास्ट ब्लॉग थिला। फास्ट ब्लॉग हेकि भी समस्ते एते मात्रा भल पाइबे देले तो सेटा मते आउरी एनकरेज कला कि मु वीडियो करी आपण मानक पई आपण माने देखिबा को भल पाउचंती। तो निश्चित भाव में मु आपण पई वीडियो करी आज मध्य वीडियो नेकी आछि। तो आगु को आपण देखिबे आजिर वीडियो आउ कालीर वीडियो को आपण एते मात्रा देखिथिबारु समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। आ जो माने मोर प्रीवियस ब्लॉग को देखी न मिस कर देछ निश्चय जाय कि मो चैनल रे मोर फर्स्ट ब्लॉग को देख आ एंजॉय कर। आहुरी आपण पई डेली वीडियो आसीबो तो आपण स्टे ट्यून टू माय चैनल। आ डेली देखंतु वीडियो मो चैनल रे कोन आछि कोन नाही। आ निश्चित भाव में आपण निजर सजेशन कमेंट बॉक्स रे निश्चित लिखंतु। आ मु जाई कि निश्चित देखिकी सेटा को इम्प्रूव करिया पई चेष्टा करिवि बा ऐड करिया को चेष्टा करिवि आ किछि जदि आपणकर दरकार। तो चलंतु जिबा मोर आजिर ब्लॉग रे। हेलो हाय एवरीवन। सकाळर गोटे गरमा गरम चाय सहित समस्त को वेलकम टू माय चैनल डे विथ एन इंजीनियर मॉम। तो मु एमती तो चा सबुदिन पिएनी किंतु पागटा टिके वर्षा पाग थिला तो सेथिपाई टिके चा नेइथिली। आउ मु चा पीला भितर डुडुल उठी जाइथिला। डुडुल होची मो पुओ। तो ताकू ता माउसी धरिकी बसथिला। आउ देखुथिबे से केमती कांदुची। तार एबे मसाज करिया को मु ताकू नौथिली तो सेथिपाई से एमती कांदुची। ताको सबुदिन मु एमती टिके टमी टाइम कराए ताकि सी टिके पेटेबा शिखिबो आउ ता बेक भी सीधा करबा शिखिबो। तो एमती एटलीस्ट 15 दिन पर सबू बेबी मानू एमती किछि टाइम टमी टाइम दबा कथा दिन रे एटलीस्ट 10-15 मिनिट रु स्टार्ट करिकी धीरे धीरे बढ़ेबा कथा। तो देखुथिबे से केमती देखिबा को ट्राई करछि आउ मुंड उठेबा को ट्राई करछि। तो एटा होछि तार डेवलपमेंट करिवो। आउ सब पर देखुथिबे एठी से केमती ता अजाओ सहित खेलुची आउ देखुची कौन कहउचंती शुणुची से कथा आउ निजे ट्राए करछि कि केमती कथा कहिबो। तो पिलांग सहित एमती खेलिले कौन हुए ना तांकर निजर टिके भोकाल एबिलिटी हो कि निजर देखिबा से देखि परिबे कि हाँ ये किए कौन आउ से चिन्हिबे सब जिनस जानिबे सब जिनस एमती टिके खेलिबा कथा। तो तापर मु डुडुल को नेकी गाधेई देइथिली। आउ देखुथिबे मु तार कान सफा कर दउची केमती। तो बेबी मानकर कौन हुए ना नाकरे कानरे एमती सब मैला रही जाए तो ताकू इयरबड रे डेली टिके सफा करदेले से सफा हेकी रहिबो। तापरे देखुथिबे एटा होची डुडुल रा ड्रेस। तो एगुडाक सबू तार ड्रेस क्लीन हबो। तो मु ताकू कौन करे सबू एमती गोटे बकेट रे तार गोटे कुनी बकेट अछि तो सेइथरे सब एकाठी करिकी रखी दिए। तो जेतेबेले क्लीन हबार हुए मु सेटाकू गरम पानी रे टिके तार क्लींजर पके देकी बतुरे दिए अल्प टाइम तापरे क्लीन करिकी आपण देखिथिबे मोर जो हैंगर सेतिरे सुखेई दिए। तो एबे देखि पारथिबे आपण सबु परे हमर एबे लंच प्रिपरेशन चलची। आउ आज आसतिला घर को रोही माछ सहित पानी आखिया माछ निश्चित शुणिकी आपणक पाटिरे पानी आसी जाउथुबो। आउ तो आमे ताकू खाइथिलु गरम भात सहित। आउ एपटे डुडुल ता पापा कांधरे केते आराम से सोई पड़ची। तो से बहुत भल पाए ता पापा कांधरे एमती बुली बुली सोइबा पई से पूरा आराम से सोई पड़े एमती। एबे हमर स्टार्ट हो जाइछि लंच। तो समस्त एकाठी बस जाइछु लंच पई। आउ लंच रे हमर हेइथिला आपण देखिथिबे माछ तो भात उषुना भात सहित टिके डाली आउ माछ भजा ता सहित टिके पियाज टमाटो और रसुण एमती गोटे पाग हेइथिला। तो माछ भजा सहित गरम भात और डाली सहित से पागटा बहुत बढ़िया लगुथिला। ता सहित टिके काकुड़ी और पियाज और एटा देखुथिबे आपण केते क्रिस्पी हेइछि जो पानी आखिया माछ भजाटा। तो वर्षा पाग को एमती टिके माछ भजा हे गले खाइबार पूरा मजा ही अलग प्रकार हे जाए। आउ देख पारथिबे जो साइड रे लंका लूण आउ रसुण पियाज काकुड़ी पागटा सेटा मोर सबु खाइबारे गोटे कंपलसरी रही थाए। तो ता बिना मो खाइबा अधूरा हे जाए। ता खाइबा पीबा एमती चलीतला चलला परे आपण देख पारथिबे मो वीडियो लागिथिला। तो आमे सब बेले खाइला टाइम रे सेमती गोटे वीडियो लगेई थाउ।
ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇମ୍‌ରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଲଗେଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଖାଇଲା ପରେ ଏବେ ଡୁଡୁଲ ଉଠି ଯାଇଛି, ଶୋଇଥିଲା। ତ ତାର ଏବେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେ ଟିକେ ଫିଡ୍ କରିକି ତାର ଟିକେ ଖେଳିବ କି କଣ କରିବ। ଏଇଠି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଗୋଡରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଆସୁଥିଲେ ସେପଟେ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ପୁରା ଧାର ଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ବାଜିକି ବହୁତ ଜୋରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ସ୍ପିରିଟ ମେଡିସିନ ବଗେରା ଲଗା ହେଲା। ତେବେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ଡାକୁଛି, ସିଏ ଉଠିକି ଟିକେ ଫିଡ୍ ନବ, ତାପରେ ତାର ଖେଳା ବୁଲା ସବୁ କରିବ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ସେ କେମିତି ଉଠିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତ ରାତିରେ ଶୋଇବନି ଆଉ ଦିନରେ ଉଠିବନି। ଦିନରେ ପଛେ ଭୋକ ଲାଗୁ କେମିତି ଶୋଇଛି ସେ ଗାଲେଇକି ଉଠୁଛି, ପୁଣି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡୁଛି, ପୁଣି ତାକୁ ଡାକିଲେ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦଉଛି, ପୁଣି ଶୋଇ ପଡୁଛି। ଆଉ ଆଉ ଏବେ ଇଭିନିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଇଭିନିଂରେ ମା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଦିନ ସାରାର ସବୁ କାମ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ବସିଯାଆନ୍ତି ଟିଭି ଆଗରେ ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ପାଣ୍ଡା ବସିଛି। ତ ମୁଁ ମୋ ବୋଉକୁ ଟିକେ ପାଣ୍ଡା ଡାକେ ଗେଲରେ। ଆଉ ସିଏ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ କେବେ ପାଣ୍ଡା କ୍ରିମ ରୋଲ ଖାଇବା ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡା କେମିତି କ୍ରିମ ରୋଲ ଖାଆନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ଆମେ ଟିଭି ଫିଭି ଦେଖୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଘେରାଏ ମାରିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଦିନ ସଣ୍ଡେ। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ମିଳେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଆଉ ପୁଅ ମିଶିକି ଘେରାଏ ମାରିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ପୁଅର ଏଇଟା ଫେବରାଇଟ୍ ଶୋଇବା ପୋଜ୍। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ବେବି କ୍ୟାରିୟରରେ ରଖିଦେଲୁ ନବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ। ଆଉ ସେ କ୍ୟାରିୟରରେ ରହିଲା ମାନେ ସେ ଆରାମସେ ଶୋଇପଡେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲେ ଯୋଉ ଫ୍ରେଶ ଲାଗେ ମାଇଣ୍ଡ, ସବୁ ଟେନସନ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଟିକେ ତେଲ କମ୍, ପ୍ରେସର କମ୍ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଟିକେ କାରରେ ନେଇକି ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ତ ପ୍ରେସର ଦେଇଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ରିଟର୍ଣ କରିଯିବା ଘରକୁ। ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସର କେତେ କଣ ଦିଆହଉଛି କଣ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଥାଏ ଆଉ ପ୍ରେସର ନମ୍ବର ବି ବେଶୀ କମ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ ଘରକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ସେତେ ବି ଭିଡ଼ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଲଙ୍ଗ ୱିକେଣ୍ଡ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଘରେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ପଳେଇଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ କରିକି ଆସିକି ଟିକେ ଚାଉମିନ ଖାଇଲୁ। ତ ଏତକ ଚାଉମିନ ଖାଇକି ଆମର ଡିନର ବି ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ପୁଅ ଟିକେ ଖେଳା ଖେଳି କରିଦେଇକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମର ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ତ ସେତିକି ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ କି ବର୍ଷା ହଉଛି। ବର୍ଷା ତ ସବୁଦିନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ହଉନି। ତ ଟିକେ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ବାଲକନିକୁ ଟିକେ ବର୍ଷାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଛୋଟବେଳେ ତ କେତେ ବର୍ଷା ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ, ତ ସେଇ ପିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇକି ଟିକେ ବର୍ଷା ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ତ ମତେ ଦେଖି ହଜବେଣ୍ଡ ବି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ କି ଟିକେ ମିଶିକି ବର୍ଷାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଦବା, ତାପରେ ଯିବା ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ତ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ତ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଲେ ଲାଇଫ ଟା ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ବ୍ଲଗ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏତିକି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ଆଶା କରେ କି ଆପଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକି ମୋର ଡେଲିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନରେ ଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍, କାଲି ବି ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ସବୁଦିନ ଆସିବ ମୋର ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ବାଏ ବାଏ।